بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلتھ ٹیلی ویژن کے ناظرین کو خوش آمدید اس ہیلتھ ٹی وی کے نئے ایڈونچر نئے پروگرام کہ جس کا نام ہے ڈاکٹر موئز لاؤنج. ہاں، یہ میرا لاؤنج ہے. میرے لاؤنج سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگ آتے رہیں گے اور اس گفتگو میں جو ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے ہم بہت ہی مفید باتیں آپ تک پہنچائیں گے. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ موضوع سے اس پروگرام کی اوپننگ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آخر میڈیا کا انفلوئنس انسانی ذہن، انسانی معاشرہ اور انسانی صحت پر کس طرح ہوتا ہے. ایک دور تھا کہ جب خبریں ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے جاتی تھی. میں نے سنی، میں نے کسی اور کو سنائی، اس نے سنی، اس نے آگے پہنچائی. پھر وہ دور آیا جب عاشق جو ہے اپنے محبوب کو خط کبوتر کے ساتھ بھیجتے تھے اور گھوڑوں پر قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے. پھر ایک دور ہی آیا کہ سیکنڈز میں آپ دنیا کے کسی حصے میں کوئی واقعہ ہو وہ خبر آپ تک پہنچتی ہے. بدھزم کے اندر ایک بات کہی گئی ہے کہ سی نو ایول، ہیئر نو ایول، اسپیک نو ایول. کیا میڈیا آج یہ تمام ہماری ذہن کے اندر جو پرسیپشنز ہیں اس کو مولڈ کر رہا ہے؟ کیا میڈیا ہم سے وہ باتیں کرتا ہے جو شاید اسے نہیں کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں میڈیا وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے یا نہیں دکھا رہا وہ جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے؟ میڈیا کے ہماری زندگی پر انفلوئنس اور اس انفلوئنس کی وجہ سے ہمارے ذہن پر کتنا بڑا انفلوئنس ہے. آج اگر آپ غور سے دیکھیں تو میڈیا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ صبح جب گھر سے نکلے تو چھتری لے کے نکلے کیونکہ بارش ہونے والی ہے. میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آج کے دن آپ ستاروں کے حال کے حوالے سے آپ کا دن کیسے گزرے گا. بعض مرتبہ انفارمیشن، معلومات حد سے زیادہ ہو جائے تو انسانی ذہن اس معلومات کو پروسیس نہیں کر سکتا. دماغ کی بھی ایک صلاحیت ہے اور اس صلاحیت میں ایک لمیٹیشن ہے. آج کے دور میں جس رفتار سے انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے اور جتنے والیوم میں ہم تک پہنچتی ہے اکثر ہمارے ذہنوں پر اس کا برا اثر یا منفی اثر ہوتا ہے. ہماری کوشش رہے گی کہ آج ہم اس پروگرام کے ذریعے دونوں پہلو میڈیا کے، منفی اور مثبت پہلو، پازیٹیو اور نیگیٹو، دونوں کو اجاگر کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا اس میڈیا کے انفلوئنس اور انفلوئنس سے ہماری زندگی اب بہتر ہوئی ہے یا ہماری زندگی میں وبال، پریشانی، پرابلم، ٹینشن زیادہ ہیں. یہ بریکنگ نیوز کیا واقعی کوئی چیز ہمارے اندر بریک کرتی ہے یا یہ وہ نیوز کہ جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، کیا اس نیوز کو دیکھ دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے؟ کیا ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم مسائل سے لڑنے کے لیے جو ہمارے پاس قوت ہوا کرتی تھی، کانفیڈنس ہوا کرتا تھا، ایمان ہوا کرتا تھا، کیا میڈیا کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا ہے؟ یہ سارے سوالات کے جواب ہوں گے. ہمارے پاس آج چونکہ ہماری لانچ ہے، ہماری ٹیم نے ہیلتھ ٹی وی پہ بڑی محنت کی جی. ہمارے سی او سے لے کر ڈائریکٹر، پروڈیوسر، تمام لوگوں نے بڑی محنت کی اور کوشش کی کہ یہ پروگرام جو ہے یہ وقت پر لانچ ہو سکے. اچھا، لانچنگ ہمیشہ ایک پرابلم ہوتی ہے. آپ کو پتا ناسا میں اکثر جو ہے وہ لانچنگ سیٹلائٹ کی ڈیلے ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ڈیلے ہو گئی. تو کچھ نیٹی ہوتی ہے انیشلی جب ایک چیز لانچ کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی ڈیفینیٹلی. آج کے پروگرام چونکہ اسپیشل ہے، ہمارے کچھ گیسٹ ہم نے بلائے. ویسے تو میرے لاؤنج میں گیسٹ آتے رہیں گے اور وہ آج کے گیسٹ اسپیشل اس حوالے سے کہ ان کا تعلق میڈیا سے ہے اور ہم دیکھیں گے کہ میڈیا ان کی زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوا ہے، ان کی رائے میڈیا کے بارے میں کیا ہے. اور ظاہر ہے ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے، کوئی کسی چیز کو برا کہتا ہے، کوئی کسی چیز کو اچھا کہتا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ، اٹ از یور مائنڈ دیٹ میکس اٹ سو. یعنی دنیا میں بظاہر کوئی چیز اچھی بری نہیں ہے، انسان کا اپنا ذہن، اس کا اپنا دیکھنے کا انداز، اس کا اپنا پرسیپشن. مگر کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، کچھ یونیورسل سچائیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے پرسیپشن کے بیونڈ ہوتی ہے اور وہ سچائی پروردگار نے ہمیں ہمارے دین میں ہماری کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. ہم بہت سارے زاویوں سے اس پروگرام میں مختلف لوگوں سے رائے لے کر مختلف پرسیپشنز کو ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ میڈیا کا اثر ہمارے ذہنوں پر، ہماری زندگی پہ، ہماری صحت پہ. بائی دا وے ہیلتھ ٹی وی ہے اور مجھے حیرت ہوئی بہت سارے چینل ہمارے ملک میں آئے، کھانے پینے تک کے چینل آ گئے. اچھا، کھانے پینے کا تو معاملہ ہمارے ملک میں بڑا عام ہے اور بڑا کامن ہے کھانے پینا، مگر چینل بھی کھانے پینے والے آ گئے. پھر انٹرٹینمنٹ، نیوز وغیرہ کرتے کرتے جب ہیلتھ ٹی وی آیا تو ہم نے سوچا شاید ہیلتھ ٹی وی سے مراد یہ ہے کہ صرف ڈاکٹرز ہوں گے، مگر نہیں. ہیلتھ جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی عام آدمی نہیں سمجھتا.
हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइन करती है कि हेल्थ इज अ स्टेट इन विच देयर इज नो डिजीज. रॉन्ग. हो सकता है आदमी को कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कोई वायरस ना हो, मगर रात को उसे नींद ना आती हो सकता है वो वैसे सेहतमंद हो मगर फैसला ना कर पाए, हो सकता है उसमें खुद एतमादी की कमी हो. तो हमारी डिक्शनरी माइंड साइंसेस के हवाले से ही इज अनहेल्दी, वो हेल्दी नहीं है. क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग, चीज जो जिंदगी में है वो ये है कि इट इज नॉट हाउ लॉन्ग यू लिव बट हाउ यू लिव. क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन हाउ वी लिव लाइफ. और जिंदगी गुजारना एक रवैया है, एक तरीका है, एक रवैया है, और ये हमें सीखना होगा. और इस हेल्थ टीवी के जरिए बहुत अच्छी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे. हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे. आपको पता है ब्रेक के बगैर कुछ नहीं हो सकता. बच्चों में वक्फा भी जरूरी है अगर आपको खानदान सेहतमंद रखना है. तो हमारे लिए ब्रेक इसलिए जरूरी है कि इस ब्रेक में आप भी कुछ देर के लिए आराम करें. चंद मिनट में हम अभी आपसे वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत. लेट्स अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक मेरे लाउंज में. और ये मुमकिन नहीं है कि मैं बैठा हूं लाउंज में और मेरी बेटी ना हो. रोज बैठी है. कैसे आप? मैं तो ठीक ठाक हूँ. आज हेल्थ टीवी का लॉन्च है. हाँ. और मेरे आज हमारे लाउंज का लॉन्च है. आज हमारे लाउंज का लॉन्च है और इट इज सच अ गुड फीलिंग. यू नो आई वाज अप्रिशिएटिंग, मैं जरा थोड़ा सा तुम्हें पता है परफेक्शनिस्ट हूँ किसी मामले में, बट आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग द एफर्ट इन्होंने डाले. बहुत जल्दी किया, कोशिश इन्होंने बहुत कोशिश की. वेरी गुड. They have tried to give a very different sort of a program through a very different sort of a channel to the viewer. सी वो मेरे ख्याल में जो आई थिंक डॉक्टर आसिम का विजन जो था वो शायद ये था कि हेल्थ इज द बिग वर्ड. Yeah, it's a big word. It's a huge word. It's a huge word. Yeah. ना उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना. तो उसमें शायद वो ये सेगमेंट के तौर पर ये चाहते हैं कि हम उन चीजों को डिस्कस करें जो आम डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं हमारे. Day to day problems. जिसके लिए आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है. कहीं सोल्यूशन ही नहीं है. Solutions नहीं है. They are basically वो फंस चुके हैं प्रॉब्लम के अंदर. अब सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. So this channel and especially this program is a solution based program. वैसे मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहें लाइव कॉल्स, मुझे पता है आप लोग इंतजार में बैठे होंगे, डॉक्टर मोइज हो और आप कॉल ना करें तो कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल ले लें. बस ये कि कीप इट वेरी शॉर्ट, है ना. वो पूरी राम कहानी मत सुनाइएगा. और हमारा जो तरीका है, हम तो कहते हैं कि जी जब आप कोई प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें ये ना बताएं कि कब से शुरू हुआ. तो ये पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक शख्स जो था उसकी आदत थी हमेशा सल्व करने की, हमेशा माजी के बारे में बातें करे. तो एक दिन वो अपने दोस्त के साथ पिकनिक शिकनिक पे गया. तो किसी ऐसी जगह पे गया जहां पे कुछ पहाड़ी सिलसिला भी था. तो ही वेंट इन वन ऑफ द, एक गार था उसमें गया. तो उस गार के अंदर दाखिल हुआ तो कहीं आगे जाके कोई तीर किसी ने मारा उसको. तो अब वो उसने तीर, जहां तीर लगा था वहां हाथ रखा और कहता है किसने मुझे ये तीर मारा है, मेरा क्या कसूर है. उसका दोस्त कहता भाई तू पहले तीर निकाल और बाद में शिकवे. तो दिस इज व्हाट वी डू. वी कीप ऑन सल्किंग, वी कीप ऑन एक्सपेंडिंग द प्रॉब्लम. वैसे मैं बता दूं, वैसे इतना आराम से चुपचाप से एक ही जगह बैठे जब वो स्टोरी सुना रहे हो कोई, तो ऑलवेज ही इज अ स्टोरी टेलर. तो व्हेनेवर ही इज सेइंग अ स्टोरी मैं चुपचाप जाके बैठ जाती हूँ, वरना मैं कहीं बैठ नहीं सकती कहीं पर. तो या हम बेसिकली प्रॉब्लम के बारे में उसको समझने सोचने से पहले ही उस प्रॉब्लम को अपने जहन पे सवार कर देते हैं और इस तरह कर देते हैं कि मतलब हमें भी पता, हम उसी प्रॉब्लम के लूप में फंसे रहते हैं. तो आप होते तो आपको तीर लगता तो आप क्या करते हैं? मुझे तीर लगता तो मैं पहले तीर निकालता, क्योंकि मुझे नहीं पता उस तीर में जहर है कि नहीं. उसके बाद फिक्र करता कि किसने मारा है ये तीर, क्यों मारा है ये तीर, कहां से आया है ये तीर. ये बात की बात है राइट ना. जो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि चूंकि हमारी हमारी सोसाइटी में इन द लास्ट कपल ऑफ years, about 10 to 15 years, we have become a problem-stricken society rather than solution-related society. यानी अब हम 15 साल 20 साल से हम देख रहे हैं something is happening gradually कि we are focusing more on problems rather than solution. Rather than solution. Yeah, this is something which is we are more. अच्छा जी, एक लाइव कॉल बेटा ले लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. चले, वो ये ड्रॉप होना बड़ा कॉमन है और लाइव प्रोग्राम में ड्रॉप होती रहेंगी चीजें.
वैसे भी जिंदगी में बड़ी चीजें ड्रॉप होती है. उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, Accept ऑलवेज करना एक्सेप्ट द चेंज. तो आप बताओ मीडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या आज मीडिया का की बात है हमारा- बड़ी. हम शुरू कर रहे हैं इस लॉन्च को हाँ. एक बहुत अहम मौजू से, जिसने हमारी जिंदगियों पर इतना असर डाला है कि हमें नहीं पता कि अगले 5 साल में क्या हमें मीडिया बताएगा कि आज कौन सी सब्जी खानी है या आज Do you क्या. think that can really happen? देखो, जिस हालत में आएगा वक्त आएगा जब आज आपको ये बताता है कि आज बारिश होगी, छतरी लेके जाओ. सलमान साहब मेरे ख्याल में सलमान साहब, कॉल जी अस्सलाम वालेकुम. जी सलमान साहब, डॉक्टर मोइज से बात करें. जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सलमान साहब जरा सा ऊंचा बोलेंगे. जी डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके हेल्थ टीवी पे पहला प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ है. देखिए मैं आपका जी, स्टूडेंट भी हूँ. जी जी, अच्छा. जी कराची फ्रूट से वाला कॉल कर रहे भाई हैं? कराची से कॉल हो रही है? जी 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 मैं सलमान बोल रहा हूँ फ्रूट मार्केट से. अच्छा 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 अच्छा. ओहो, वो माल्टे आपने भिजवाए थे ऑरेंजेस. जी क्या बात है. बहुत Thank you बहुत very much. मुबारक हो. और ऐसे एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या अल्लाह आपने मुझे ताला oranges हमारे भिजवाए? घर पे हमेशा कायम रखे और आपको बहुत कामयाबी आ जाए. बस दुआएं दे जी. ये एक बड़ी अदना सी कोशिश होगी हमारी हेल्थ टीवी के हवाले से जी, कि इंशाल्लाह, हम वाकई ये हेल्थ टीवी, जो नाम है इस टीवी का हेल्थ, वो जी। वाकई काम हम सर अंजाम दे सके, माशरे को हेल्दी बना सके, और वो हमारा मिशन होगा लाउंज में. बिल्कुल। थैंक यू सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आबाद शाद रखे. हाँ. अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि चले मीडिया में आपको लगता है कि मीडिया आपको भी बता सकता है कि 2 बजे खाना खाने का टाइम है, सुबह क्या खाना है? बिल्कुल करेगा. Is it really ruling our mind? It has started ruling our mind, and this is the age where media and the people who own the media are controlling the whole of the world. So, but why don't we take it in a positive way कि मीडिया के थ्रू लोगों को बड़ी सारी चीजें पता भी चल जाती है, आसानी से इंफॉर्मेशन का ट्रैवल इजी हो गया है. When I use the word control, I don't mean negative. ओके. Okay, I am just trying to tell you that there is a fact which can't be denied. एक ऐसी हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते. सही. Media is controlling our lives, whether it is positive or negative. That's what we will be talking about, right? सही. मगर इतना जरूर है कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. आप देखिए, आई डोंट नो, मैंने कुछ साल पहले की बात है कि जो इंडियन स्टार प्लस के जो ड्रामे आते थे, एंड वी फाउंड दैट कुछ दिनों के बाद वो साड़ियां, वो कपड़े पाकिस्तान इसमें में आ वही गए डिजाइन थे? हाँ, इट इज सो कॉमन. हाँ. और हर कोई वो बन रहा है, और बहुत सारी चीजें चेंज होने लगी. इतना बड़ा इन्फ्लुएंस, बल्कि हद तो ये होती थी कि पाकिस्तान में, इंडिया में तो अपनी जगह पे होता था, पाकिस्तान में घरों के अंदर झगड़े होने लगे. मतलब शौहर शाम को आया है थका हुआ, हाँ, वो बेगम बेचारा स्टार प्लस हाँ. पे सास भी कभी हाँ, कभी हाँ, हाँ, हाँ. थी. अब वो वहां से हिल नहीं रही. नाउ ही वांट्स टू हैव डिनर, वी वांट्स टू have a talk, सब हो जाता है. डिनर टॉक. लुबना की कॉल है कराची से. अस्सलाम वालेकुम लुबना, जी वालेकुम कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छी आपका कोशिश है और बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया है. इस तरह के चैनल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे यहाँ. वाकई हमारे यहाँ बहुत से शोबों के मुतालिक जो है आप देख लें कि पूरे 24 आवर्स जो है वो हमारी नशरियात शुरू रहती हैं. बिल्कुल सही. लेकिन हमने कोई भी ऐसा सोल्यूशन निकालने वाला या एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन है, बिल्कुल उसको सही. प्रमोट करने वाला कोई चैनल कभी शुरू करने की कोशिश नहीं की. बिल्कुल सही कहा आपने. और दूसरा ये कि आपके टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मीडिया का एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ चुका है. और पिछले इन दिनों में आप बच्चों के साथ ये देखें, जो फोकस उनका रहता है, जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि अचानक से स्कूल बंद हो गए हालात की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, तो बच्चे घरों में ये सोचते हैं कि अगर उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता या उनके टेस्ट की कोई तैयारी नहीं हुई होती, एक इन जनरल मतलब हकीकतन घरों के अंदर ये होता है कि जिन बच्चों की इस किस्म की लैकिंग होती है तो वो ये आपस में बात करते हुए सुनाई देते हैं कि अल्लाह करे कल हालात खराब हो जाए हाँ, तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल सही है. 1-2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, सैटरडे संडे आ जाएगा. अक्सर इस तरह से होता रहा है कि रात को 12 बजे अनाउंस हो गया कि कल छुट्टी है. तो आपको क्या लगता है इसमें मीडिया का हाथ है? मीडिया का हालात तो एक अलग मतलब है, लेकिन सिर्फ एक बात मैं फोकस नहीं कर रही, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिनको मीडिया एक्सपोज बहुत ज्यादा करता है और बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली दिखाता है. और इतने चैनल्स और इतनी जगहों पे वो एक ही न्यूज कंटिन्यूसली इतनी करता आ रही होती है कि उसको जो है मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता. आजकल के बच्चों को आप ये नहीं समझा सकते कि आप वो एक से हटा के दूसरे चैनल पे जाएगा, उस पर भी वही चीज होती है. मतलब इसी मीडिया को हम किसी पॉजिटिव उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही किसी बात है. पॉजिटिव अप्रोच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जब हम इतने मसाइल हैं और उन पर कर रहे हैं कोशिश,